अस्सलामुअलैकुम प्यारे भाइयों दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। आज 7 तारीख है, 7 जुलाई, और ट्यूसडे है। तो आज दो प्रेस कॉन्फ्रेंसें बड़ी अहम हुई हैं। एक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आसिफ ख्वाजा साहब ने, और दूसरी आसन इकबाल साहब, और इनके साथ जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो पीटीआई के अली जैदी, लंबी 1.5 घंटे की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। और ये 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये क्यों हमें दिखाते हैं? एक तो मैं हैरान हूँ ये शिबली फराज के ऊपर। भाई, इतना तेरा नाम था पहले, तूने पीटीआई में आके अपने आप को इतना तू नीचे गिरा दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस अली जैदी की है, ठीक है, और साथ तुम ऐसे मूरे के तौर पे आए हुए, जैसे मूरा नहीं होता गाय का, असली बच्चा मर जाए तो साथ एक मूरा रखते हैं ताकि वो दूध दे। भाई, ये सिर्फ आता है हर मुराद सईद ने करनी हो, अहमद शहजाद ने करनी हो, शहजाद अकबर ने करनी हो, ये आ जाता है ताकि फुल मीडिया इसको दिखाए, क्योंकि ये मीडिया का वज़ीर है। शिबली फराज जो है वो मीडिया का वज़ीर है। भाई, इतनी बड़ी तेरी पर्सनैलिटी है, मुराद सईद भी आ जाए तो तू 2 घंटे के लिए वहाँ बैठा होता है, ऐसे करके बोल रहे होते हैं, तो इस मूरे को साथ बिठा देते हैं कि भाई ताकि ये टीवी चैनल सारी कवरेज करें, और 1.5-2 घंटे की फजूल बातें होती हैं जिसको साबित करने के लिए वो लगे होते हैं, और ये शिबली फराज जो है ना उनके साथ आके बैठ जाते हैं। भाई शिबली फराज, तेरा ये काम है कि तू मुंशी के तौर पे उनके साथ बैठ जाता है। अपनी तेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो आओ, नहीं तो तुम्हारे आने की ज़रूरत क्या है? लेकिन वो दोस्तों इसलिए आता है ताकि वो मीडिया का वज़ीर इत्तलात है चूँकि, और मीडिया वाले कवरेज देते हैं, वरना उसकी ज़रूरत क्या है? भाई अली जैदी जो है उसने अपने बयान की तस्दीक या तरदीद करनी थी जो उस दिन उसने कौमी असम्बली में उठाया था। उसके जवाब में जो पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा साहब हैं उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अली जैदी ने झूठी जो है ना बातें की हैं, उसकी इसने तरदीद करनी थी। तो शिबली फराज का क्या काम है इधर? कोई काम है? कमाल है। सारे अब हैरान हो रहे हैं कि यार तेरे वालिद का इतना नाम था अहमद फराज का, तू उसको भी डुबो रहे, आके बैठ जाते हो, बिल्कुल बैठा होता है गुम सुम। ये उसके स्टेटस के खिलाफ वाली बात है। ये तो उनके मुंशी के तौर पे ही फिर आता है कि वो सिर्फ कहता है कि जी अब आपके सामने मुराद सईद बोलेंगे या अब आपके सामने अली जैदी बोलेंगे। तो ये देखें ना, कितने अफसोस की बात है कि अली जैदी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें बता रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी का नाम है, जुल्फ़कार मिर्ज़ा का नाम है, पटेल का नाम है, तो आसिफ जरदारी का नाम है, सबका वो बता रहे हैं, जबकि वो जो कर रहे हैं उसमें जो मुर्तज़ा वहाब वगैरह कर रहे हैं उसमें इन चीज़ों के नाम भी नहीं है। अब यानी कि JIT की रिपोर्ट भी अपनी अपनी होगी। ये इस बात की समझ नहीं आई कि ये क्या मामला है इसका। बहरहाल इसके ऊपर होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर हम ज़्यादा नहीं बोल सकते, और ये एक उनका मसला है तरदीद का, तईद का। हमारे और थोड़े कौमी इश्यूज़ हैं। तो अब आते हैं कि जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ख्वाजा आसिफ ने बताया है कि जनाब इमरान खान साहब, आपको पता होना चाहिए कि आटा किस भाव बिक रहा है, पेट्रोल किस भाव बिक रहा है, चीनी कहाँ पहुँचा दी है तुमने, सारे माफियाज को आपने अपने दाएं बाएं बिठाया हुआ है, और ये हुकूमत डिलीवर करने में 100% नाकाम हो चुकी है, 100% नाकाम हो चुकी है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरी आसन इकबाल साहब ने बातें की हैं वो तो दोस्तों बड़ी यकीन करो ख़तरनाक है। देखें, उसने कंपेयर किया है कि इस वक्त पाकिस्तान, यासन इकबाल साहब कह रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान बांग्लादेश से पीछे, इंडिया से पीछे, नेपाल से पीछे, श्रीलंका से पीछे, हत्ता के अफ़गानिस्तान से भी पीछे। हद नहीं हो गई? हद नहीं हो गई?
تو اور کتنا ڈبونا ہے، اور کتنا ڈبونا ہے اس کو؟ کہاں تک پہنچ گیا پاکستان؟ اب اتنی گہرائی میں کنویں تک چلا جائے گا یا سمندر کی تہہ تک چلا جائے گا جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ اور شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے آج، انہوں نے ٹی وی پہ آ کے انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کو جتنے دن آپ دیں گے نا اتنے آپ روزانہ کا نقصان کریں گے، روزانہ کا، کیونکہ یہ نااہل اور نالائق حکومت ہے۔ اور حسن اقبال نے کہا ہے یہ نااہل ہیں، نالائق ہے، یہ اناڑی ہیں، انہوں نے ہر طرح کے لفظ استعمال کیے ہیں کہ یہ ان کو کوئی جو ہے نا حکومت چلانے کا کوئی سر پیر ان کا ہے ہی نہیں، بالکل نہ ان کو سمجھ ہے نہ ان کے پاس ٹیم ہے۔ اور کتنا انہوں نے ڈبونا ہے پاکستان کو۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کی طرف سے اچھی پریس کانفرنس تھی، سارا کچھ تھا، لیکن اس کا انہوں نے کوئی لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں انت رزلٹ بتاؤ۔ اب شاہد خاقان عباسی سے انہوں نے پوچھا ہے کہ بھئی آپ بتاؤ کہ عدم اعتماد آپ لا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے جی کہ عدم اعتماد لانے کا تجربہ کوئی اچھا نہیں ہے۔ وہ سینٹ چیئرمین کے حوالے سے باتیں کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کو پھر اغوا کر لیا جاتا ہے اور یہ ہے وہ ہے، لیکن ویسے کہتے میں کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت کو ٹائم دینا وہ اب برداشت سے باہر ہو رہا ہے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ لیکن دوستو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے محترم شہباز شریف صاحب نکلیں باہر اور وہ قوم کو لیڈ کریں اور بتائیں کہ بھئی اب ہم نے کیا کرنا ہے، اپنا پروگرام دیں۔ آج وہ یہ تو کہہ رہے تھے کہ جی میر شکیل الرحمان صاحب کو رہا کرو، شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی بتائیں نا کہ ان کے پاس کیا لائے عمل ہے، کیا وہ اپوزیشن کے باقی جو حکومت کے الائی ہیں ان کو ملنے کا کیا پروگرام ہے۔ ابھی اے پی سی کا نہیں بتا رہے، ابھی عدم اعتماد کے بارے میں نہیں بتا رہے، کلیئر کٹ لوگوں کو بتائیں۔ لوگ اس امید میں ہیں کہ کوئی شہباز شریف ماشاءاللہ اللہ نے ان کو صحت دی ہے تو وہ آ گئے ہیں تو وہ لوگوں کو گائیڈ کریں۔ لوگ اب ان کی باتیں سننا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ ویڈیو لنک سے ہی پریس کانفرنس کریں، لیکن ایسے دھڑلے والی پریس کانفرنس کریں جس میں لوگوں کو نیٹ ریزلٹ بتائیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو باقی آج شہباز شریف صاحب کی بیل بھی لگی ہوئی تھی، اس میں بھی آج انہوں نے ایگزمپشن مانگ لی ہے اور ان کو ڈیٹ مل گئی ہے شاید 16 جولائی تک کی، اور میر شکیل الرحمان صاحب کی ڈیٹ جو ہے وہ کل کے لیے فکس کر دی گئی ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ وہ 24 چینل آپ کو ہم نے بتا دیا تھا کہ آج کی خبر ہے کہ وہ بحال ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ ہوپ فلی اچھے دن آنے والے ہیں اور برے دن جانے والے ہیں۔ خدا حافظ۔